नेसलाई पाटा से खोई सनम को सगुन जोहार मित भावना रिया खबरिन बड़ाई उचेत बुन कना आसाम पुनत कोकड़ाझार जिला रिया गुसाईगांव सब डिविजन लातारे मेना सोराइबिल टोठा रिया जीरामपुर अतुरन मित जुवन कोड़ा गजना मुर्मू दो चलावेन 20 मे तारीख रे मेकार दुकान बाइक अगु मेनते ओड़ा खने उडुक सेन लेना मेनखान भावना रिया कथा तिहिन हबी हो गजना मुर्मू दो अकु ओड़ा ते बांगे रुवाड़ अकना अकु ओड़ा रेन गोटा टोठा रे सेंद्रा कते हो बांगे को नाम दाड़े ओकावदिया ओनाते न्यूज चैनल होते दे दिसम फतरन होर को ठेन नेहर को सामांग अकादा जाते गजना मुर्मू जहां रे को नेल तिया लेखान स्क्रीन रे एम अकान 7896068068 नंबर रे फोन कते को बड़ाई चुकू सोराबिल खन स्टेफान सोरेना रिपोर्ट नेस लाइव 24 किरण मरांगी कोड़ा चलावेन मंगलवार रे रविवार किन हेकना रविवार किन चलाव लेना गड्डी किन अगुया मेनते आर पैसा किन अगु तराया मेनते आदो इकावन मा लोग गे ताहे कान आर ओना मिकार ठे हो मिकार दुकान हो बंदो गे ताहे कना ये गड्डी हो बकिन अगु लेदा आम इयो हो इकावन होते बकिन खुले लेदा बकिन खुले लेते सोमवार दे चलावना गुसाईगांव चलावना इकावन खुले किदा आर आज बाबा पैसा को ले दिया तीना गान बांग को ले दिया अरे लई केदा ये जते कलाने आदो अगु कते दो आर हम सोमवार अयुब हेना अयुब हे कते मंगलवार दले मिता दिया आदो बाबू गाड़ी अगुई में आर हमते ते ग्रुप बाठे किन चला मेनते गाड़ी अगुई में आर ये चला बेन लटो बात कोठे उनका तो बात कोठे चला बेन उनी गिदरा दो चलावना आर कुली किदें दा बाबू पैसा तो तीना जरूरा अदे आज गे ले दिनी 1000 टका अदे निंता के दा बाबू इन मा कुली kan 500 जन अदे मिंदा बांग 1000 टका हो तबे ये हो होइले के दिया 950 1000 टका इमाव दिया इन इमाव दिया आर दो तबे बाबू सेन हे गद में आर गड्डी दो अगुई में आर आम बाबा तबे लटो बाठे बन चला उनका तैन तो इन उडुक नाय ina uduge oni de udukna ar one oda do ba he rolna jahay do nukuran nui dan korom te padage one saraibil gadi idi thana onia tige men keda ismail gadi idi da onia tin chala ai saat do te bakul le ko bang ha bai le he bai le ba iren marangi koda गजना मुर्मू फोन नंबर हाँ इसम होटिंग अरदास्ता जहाँ रगे पेंजा में जमन को दया को धोई ते सब होई को भाई गोला सब साथे एकदम मिलाई जुले एकदम कोनो झगड़ा झटी नाई और ওয়াকে অত কেবা আমি দয়া করে বা স্কুল পরিবার আমি বললো তখন ওরাও কইছিল যে এই বছর আমি এখন আমি এডমিশন করব যে ঠিকই আছে বেটা আপনি স্কুল के बजाय एब्सेंट ना करो अपने स्कूल एडमिशन करो तो আপনার কেবা ডিউটিগুলা ভালো মতন ডিউটি করে মোটামুটি বছর তো কয় বছর হবে আমার আইডিয়া 21-22 হবে মানে আগে কিবা এডমিশন হয়েছিল তখন 2 সাবজেক্ট না কই সাবজেক্ট কে যে পুরোবার পাই নাই ফার্স্ট সেমিস্টার বিয়া হ্যাঁ ওইটার মধ্যে অল্প কে যে 2টা না 3টা কিবা সাবজেক্ট কে যে পুরোবার পাই নাই পাসত হইছে তখন ওই জন্য ওরা কইলো বাবা ঠিক আছে আমি এই বছর তো আমি গ্যাপ করব তো এই বছর কিবা এডমিশন কোথায় আছে দে নাই একা बिल्कुल একটা কোনো কিবা ওর বন্ধুগুলা কি নাম কি হয় কি না হয় আমিও দেখেও না আর কিবা জানিও না গজানা মুর্মু জি যাতে ওই সোশ্যাল মিডিয়া মধ্যে তো যদি কোনখানে বা যদি কার হাতে বা যদি লাগাল পায় যাতে আমার নাম্বার আছে আর আমার কিবা নামগুলা বাবার নামগুলা মার নামগুলা তো ওই নিয়া ওয়াকে ধরিয়া রাখবো বা আমাকে জানায়া দেব বা অমুক জায়গাতে আসে বলিয়া
আমি কিবা ধরছে রাখছে বলিয়া এই কথাটা আমার যাতে ওই মানে পাবার জন্য আমার কিবা আইডিয়া মধ্যে ওই যে যে আমার একজন ওই যে যাওয়ার সময় যে আমার ভাগনার বেটা ওকে বলল যে আমার মাথাটা আমি ভালো পাই না, যে আরো ওই যে উল্টাম পাল্টাং ওয়ার বনুগুলা কইল যে ওই যে জঙ্গলে খুঁড়ি আনবার ডাকাই আর বল খেলিবার কথা কই, আর বল খেলিবার কথা কোয়ার সময় বলে ওইখানে ওয়ার নিজের কোয়া মতে বলে বিহার। আমি কিবা ওইখানে গ্রামের লোকগুলা বল খেলিবার দেয় না, আমি অন্য জায়গার সাথে আমি একটু আর গ্রামের লোকগুলাও আছে ওর সাথে আমি খেলবো, এই কথা বললো এইটুকু।